Buksan mo, ma'am. Buksan mo, ma'am. Laptop yan, ma'am. Laptop. Ma'am. Laptop yan, ma'am. Laptop. Laptop mo lang. Baka picture mo ito ah. Yeah. Ano ba yan? Ano yan? Dalawang ano. Sabi, Baka nila ano mo na yun ha? Ano ba yun? Tawang-tawa pa. oy, walang kokontra. Kanina paper. Buksan mo lang, ma'am. Grabe! Palit na paliit. Uy, baka naman. Ay, ano? Love you! Tapos napunin pala ni Ma'am Ay, Nel. sino nag-edit? Ah, dinikit. Ganda ko. Iiyak na yan. I love it. Ma'am, thank you. Ano ito ginawa? Secret. Secret mo. Sa likod na. Ganda ng mga pictures natin. Kung dikit sa likod, dikit sa likod. Stalker kayo. Pero I love it. Ang ganda ko dyan. Charot. Thank you. Ayan po, picture, ma'am. Oh, yung chocolate ni Ma'am. Picture, ma'am. Picture, ma'am. Picture, ma'am. Favorite ko kasi may lagnat ako. Pero sige.